Nakaalarma sa komunidad. Maghatag mi og updates gikan sa lugar sa pagpaminaw sa mga saksi ug mga opisyal. Pagbilin nga magtan-aw para sa dugang detalye sa nahitabo karon diri lamang sa Dash News Daily. Maayong adlaw arita karon live sa Maple Avenue dinong usa ka armado nga pangawat sa lokal nga store nahimo ang store clerk nga magulanon ug ang mga otoridad nagbantay sa taas nga alerto. Mga alas 9:45 ganinang buntag, sulod ang usa ka suspect sa store nanulis og kwarta gamit ang pusil ug nibiya sa lugar. Ang mga pulis ug mga investigador karon nagapangita sa tawo nga responsable. Tan-awon nato ang detalye sa krimen ug paminawon nato ang mga nasangkot. Ato karon istoryahan ang store clerk nga si John Paul nga nagtrabaho sa tindahan sa panahon sa pangawat. Muna ani maguto ma'am. Samtang nagahatag ko kaning baligya sa usa ka customer ma'am. Wa na ko nabantayan ma'am nga abri day ang akong gate sa gawas. So mao to ma'am, dunay ni sulod nga lalaki nga gidayon ko niya pahapa dayon gisumbag ang akong kilid pagkahuman. Gikuha niya ang kwarta sa kahira ma'am dayon didagan dayon siya ma'am. Sigurado nga nahadlok na ka, nakatutok ba kaniya og mayo? So sa tinuod lang ma'am, mula gyud kay nako nakita ang yang naong ma'am kay grabe ang akong trauma ma'am kay iya kong gilabni ma'am o man iya kong gisumbag ma'am. So mao lang to yun akong mahatag nga information ma'am. O sa customer si kay Timbaw ana sa panahon sa pangawat, iyang ihatag iyang nakita. Timbaw? Ngayon to ma'am, kalit-kalit lang to ma'am sulod ang kuan. Ang lalaki tapos siya hoodie nga kuan. Naka-hoodie tapos naimas ma'am tapos gitutukan ng baril lang kuan ang tindero. Nakatagamtam ba ka og mga clue bahin sa suspect bisan sa mga makatabang sa otoridad? Taason man to ma'am, mga siguro mga 5'10" tapos pution. Tapos ito murag sa boses niya ma'am, murag bataan naman mga 20 anyos. Police Chief Mark Hansen miingon sa miaging adlaw bahin sa napadayon nga investigasyon. Pinaagi sa CCTV footage o partial nga fingerprint nga ini nga krimen nga na-recover na mo sa lugar na kaila usab na mo og na-identify na mo ang suspect na si Troy Justin Taho nga adunay na po record sa police station na mo sangkot sa aning pagpangawat na iyang gibuhat og maghatag ko gamay nga impormasyon sa atong publiko og sa otoridad nga magamping kanunay dili lang sa ilang mga panimalay kundi pati sa ilang mga sarili. Investigador Mark Heber ang lead investigador sa kini nga kaso. Kilala sa iyang maayong trabaho. Mag-iistorya kami kaniya bahin sa pag-uswag sa investigasyon. Sir? May adlaw, nagasunod kami sa pipila ka solid leads base sa mga pahayag sa mga saksi ug sa mga nakuliktang ebidensya. Kumpiyansa kami nga si Troy Taho ang nasa likod ni ini nga kaso. Ug gilantaw namo ang security footage gikan sa mga negosyo sa paligid. Nakaila kami og motor nga sakto sa description sa iyang gigamit pang sibat. Naglaom kami nga uban sa kooperasyon sa komunidad, madala kini nga kaso sa kahumanan. Maraming salamat, sir. Si Troy Taho, 24 anyos, mao ang pangunahing suspect sa armado nga pangawat. Si Troy adunay record na petty theft ug katapusang nakita sa lugar mga alas 8 sa buntag sa krimen. Gidescription siya nga puti, 5'10" ug payat ang panlawas. Sa panahon sa pangawat, nagsulob siya og hoodie, mas og naay pusil. Gituuhan nga posible pa siya sa syudad, tingali nag-uban sa mga higala o nagtago sa mga abandonadong building. Sa pagpadayon sa pagpangita sa suspect, ang mga pulis nagpadayon sa ilang pagpaningkamot aron madakpan si Taho. Aniya ang pahayagi kan Chief Hansen. Chief? Gusto na ko ipaabot sa publiko nga ginabuhat na mo ang tanan aron masulbad kani nga kaso og bahin diri sa pamilya ni John Paul is ginabuhat pud na mo ang tanan aron masulbad ning krimen nga nahitabo diha sa inyong lugar og hinaot na mo nga kung kinsa man ang nakabalo or naka-identify sa tao nga among ginapangita is magdiretso diri sa among office aron masulbad kini nga kaso ug matabangan nyo kami.
Maraming salamat, Chief. Punta na pa dahil ng investigasyon, ang mga residente sa Maple Avenue nagpakigbisog sa kahadlok, naglaom na madakpan dahil ang suspect. Karon, ang mga store clerk sama ni John Paul o mga saksi sama ni Kay Timbaw nag-anto sa trauma. Ipa-update mo kamo samtang napadayon ang mga detalye. Para sa Daily Dash News, ako si Nisidon, nag-report live. Daghang salamat Isidon sa imong live report gikan sa lugar sa panghitabo. Padayon ang among team sa pagmonitor ug paghatag sa pinakabag-ong impormasyon samtang musugod pa kini. Pabilin nga magtan-aw para sa dugang updates ug balita sa tibuok adlaw. Ako si Jasmine Salazar sa ngalan sa Dash News team. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Mag-amping ug maayong adlaw.